देख भल कर देख। ये तो माँ श्री चक्रेश्वरी मंदिर प्रतिरूप। हाँ यही प्रतिरूप को मु अनेक वर्ष तैयारी कर रखी। ये होची मंदिर सिंहद्वार माने मुख्य द्वार। यही द्वार दे भक्त माने गर्भगृह भितर मार मूर्ति को दर्शन करने जाती। यार सामने माने सिंहद्वार 50 फुट दूर रे मार विजय प्रतिमा को आस्थान पर रखा जाए उत्सव से अनुष्ठित हम। तेणु सब लोक मैंने से एकत्रित होते। गर्भगृह भितर मार मूर्ति को दर्शन करने राति 11टा पर्यंत गर्भगृह भितर को भक्त मैंने जीवासवा करुवे। बस समान 11टारे गर्भगृहर कबाट बंद कर दि जाए माँ पाखे प्रसाद भोग लगे। तापरे राति 11:30 रु 12टा पर्यंत गर्भगृह फांका रहिबो। तेणु यही 11:30 रु 12टा होची आम पई गुरुत्वपूर्ण समय। काली राति 11:30 सुधा तो से शंकर को बलि दबो ताले जाई से महादेवी दुर्बल हबो आ तू महादेवी ठारू आहुरी शक्तिशाली हम। तते 11टा भितर रानी को काबू करा पड़ो। आदि बेसी किसी असुविधा है ताले दरकार पड़े तू रानी को मारी दे पारू किसी असुविधा हेनी। मत कौन करिया पड़ो से तुम खूब भल भाव जानी पड़ते आगो कहतु कौन करिया पड़ो। तमें दी जन जाक राति 11:30 सुधा निज निजर सब कम सारी ठीक 11:30 सुधा मंदिर उत्तर द्वार पाखे पहुंचब। माने ठीक यही जगह नियम अनुसार से मंदिर उत्तर द्वार बंद हो जाए कि तुम कायदा कर भीतर जंजीर दे नथी। तेणु तुम मैंने अति सुविधार ये बाट दे मंदिर गर्भगृह पहुंची बुझीगला। राति 11:50 बेलू मुझे लोक पाखे उत्सव जगार ठिया होती। राति 12टा बेलू श्रीचक्र उद्भव हम। गर्भगृह भीतर को जाई मु श्रीचक्र को दर्शन कर सारा पर जाई अन्य मानक खबर देवी। यहीटा हूँ नियम। तेणु ठीक राति 11:55 बेलू मुझे गर्भगृह भितर पहुंची सारी। तू तो मंत्र बल महादेवी को बस कर सारी काली। बस राति 12टा बेलू श्रीचक्र उद्भव हम आम हासिल करनवा। तापर तुम दी जन जाक श्रीचक्र धरी मंदिर गुप्त द्वार पटे बाहर को बाहरी जाई एठी आसी पहुंचब। मु लोक मान कहि जे श्रीचक्र चोरी हो जाइए। तापरे तापरे श्रीचक्र आमर। दादा दादा दादा
दादा शंकर जेजू को किए उठे नहीं जाइछथि। माँ बापा मु माँ श्री चक्रेश्वरी पाखे भोग लगे आनी नियंतु माँ प्रसाद टिके पाई नियंतु। नहीं प्रियंवदा तो ससुर घर को न फेर जाए मुझे खाइबिनी। आपण कहीं चिंता करुछंती माँ बापा निश्चय घर को फेरी आसबे। आपण से जमार भी चिंता करतुनि। मो भाई गुरु कहूला बापा जोठी भी अच्छा भलरे अच्छा। किछि साधु संत मान तांको नहीं हिमालय को चली जाइछंती। आपण देखिबे माँ बापा उत्सव दिन निश्चय घर को फेरी आसबे। नहीं प्रियंवदा मो मन को कहीं पाप छुंती घर को फेरे जी कहते माँ को आदेश एटिक आसी बोली माँ को बिना आदेश जेठू चली गले केमी मत कहीं लगुच ये साधु मैंने हिमालय नहीं जावा कथा मिछ बर से कौटी विपदरे पड़ी। तू शुणी ना उत्सव दिन माँ को मंदिर रे किसी अनिष्ट करेंगे बोली दुष्ट लोक मैंने कहते सी कथा मत कहते मत लगुच ये सब काम से मानकर मत भी से लगुच माँ हेले गुरु कही बोली मो मन को बुझे नौ मार की परीक्षा देख प्रियंवदा एपटे बापा को किए उठे नेलानी सेपटे मार उत्सव पाई भिड़ बोली कार्तिक मंदिर रोषे व्यस्त घर को आसी बापा को खोजा भी ताको समय नहीं। पर पाखरे मुंड बिकिले ठीक यही हुए माँ बापा को आम कौटी खोजा वो किसी भी बुझी पारुनी। आज कहीं माँ ऊपर भारी अभिमान आसुची प्रियंवदा एई कौन माँ को आम घरे रखी पूजा करुचे पालिकी उत्सव दिन एते बड़ गाँव रे माँ कहारी दुआरे भोग न खाई आम दुआरे भोग खाई मने मने भाभी सेटा आमर बड़ भाग्य यही कौन आम भाग्य माँ को पूजा करिबारे मार कौन यही दया आम ऊपर यही कौन मार पुरस्कार बोड़ी जाऊथिबा लोक उल्टा किए को आश्रा कला बोली आपण से माँ श्री चक्रेश्वरी ऊपर भरोसा रखत और धैर्य रखत। बापा होचंती महादेवी परम भक्त माँ तांकर किछि भी अनिष्ट होबाक देबेनी माँ। आपण देखिबे से उत्सव दिन निश्चय घर को फेरी आसबे। माँ ऊपर तो से भरोसा रखी सी फेरवे बोली 21 वर्ष धरी मु अपेक्षा करी अवश्य सी फेरिले एथर सी फेरी आसबे बोली अपेक्षा करने को मोर आउ धैर्य नहीं प्रियंवदा माँ श्री चक्रेश्वरी आज तो आगे शपथ करुची ना उत्सव दिन जदि मो स्वामी घर को फेरी न आसती तो मंदिर दुआरे मुंड पिटी पिटी मो आत्महत्या करी से न फेरला पर्यंत पानी टोपी भी मुह को नेबिनी माँ
ପାଣି କପେ ବି ମୁଁ ସାଧୁ ବାବା, ସାଧୁ ବାବା, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କଣ କରିବି ଏବେ? ସାଧୁ ବାବା, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାଧୁ ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ରାନୀ ଗାଁ ସାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ 100 ଥର ଖୋଜି ସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ପାଇଲନି ମାନେ? ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର କଣ କିଛି ବି ଖବର ମିଳିଲାନି? ଏ ଗାଁରେ ଥରେ ଯିଏ ହଜିଯାଏ ରାନୀ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ମିଳେନି। ଯଦି ମିଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଶବ ମିଳେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଣା, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ସାଧୁ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହରେଇବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଥରେ ଅପରାଧ କରି ଖସିଗଲା ପରେ ସେ ବାର ବାର ଅପରାଧ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ମୋ ଶ୍ରୀକୁ ସେଇ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ ହିଁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲନି। ଏବେ ଦେଖ କଣ ହେଲା। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କଣ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ବି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖା ହଉଛି ପରା। କାରଣ ସେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀକୁ ବଳି ଦେଇକି ତାର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଶଙ୍କର ଜେଜେକୁ ବି ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କରୁଣା। ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ। ଅପରାଧୀକୁ ତମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନି ନେଇଛ କରୁଣା। ମୋର ହିଁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତମେ ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ କରୁଣା, ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ସେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତକୁ ତ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ରାନୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କିଛି ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ମିଳୁନି। ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ରାନୀ, ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବି। ବହୁତ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଠି କରୁଣା। ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏଠି। ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନେ କିଏ? ମାନେ ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ଏ ଘଟଣାରେ କେବଳ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି କରୁଣା, ଏଥିରେ 3 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ? ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ? ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ ସେ କଥା ତମେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିପାରିବ କରୁଣା। ମୁଁ ବି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିହ୍ନିନି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ସାବାସ୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ରଘୁନାଥ। ଏ ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ମନକୁ ପାଇଛି ପଣ୍ଡିତେ। ଏମିତି ହେଲେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଆମେ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେ ମହାଦେବୀ ଆମକୁ ବଳେଇ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ନିହା, ଆପଣ ପାଗଳ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ? ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ରାନୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ରାନୀ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀଚକ୍ରରେ ଭାଗ ଦରକାର। ଲଢ଼େଇକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରଘୁନାଥ। ଶ୍ରୀଚକ୍ରକୁ ହାସଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣି କୋଉଠି ରଖିବା, ଆଉ ତାର ଅସଲ ମାଲିକ କିଏ ହବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଳି ତୁ ୟାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇସାରିଥିବୁ। କାରଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ହାସଲ କରିସାରିବା ପରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରୁ ତମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରି ଆସିବ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ୟା ପରେ ବି ତମମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେଲେ କାଳିଚରଣ ପଚାରିବା କଥାର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି।
ताहला कि श्रीचक्र हासिल कला परे ताको में रखिया कोठी बास मु सही कथा कहूचे श्रीचक्र को हासिल कर सारा परे तार असल मालिक किए हब श्रीचक्र को आम कौटी रखा से गोटे गुप्त स्थान तैयारी कर सारी काली जोठिकी आम 3 जन छड़ा मनीष कौन माछीटीए प्रवेश कर पारे 7 तला पानी 7 तला पंख ता तले सुनार सिंधुक भितर फरुआ आ फरुआ भितर बुढ़ी अश्विनी जीवन नाटिका रहा भली श्रीचक्र कौटी रह से कथा 3 जन छड़ा कहीं भी जापर बाकी रहा आम 3 जन भितर किए हम श्रीचक्र मालिक आमे 3 जन एकाठी श्रीचक्र मालिक हवा काढ़ी श्रीचक्र उपरे आम 3 जनकर समान अधिकार रहिबो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 देवता जेमिति समग्र ब्रह्मांड को शासन करुचंती श्रीचक्र हासिल कला परे आमे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही सारा ब्रह्मांड को शासन करिबा निहार हब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तू हबो रुद्र महाकाल महेश्वर संहारकर्ता आ मु हेबी पालनकर्ता विष्णु कौन मोर निष्पत्ति तम मानकर पसंद होची ना नहीं सत सत कहु तू रघुनाथ तू तो आज सत को सत आम हृदय जीति गलु आम आज सत को सत 3 जन जाक एक ही गले रघुनाथ एक ही गले तू ब्रह्मा ये विष्णु आउ महेश्वर पंडित कालू मुझे केते थर कही आम 3 जन आलोचना करथला बेले तू टिक आसबनी बोली कहीं आसु क्षमा करिए पंडित गोटे जरूरी कथा कहबार अच्छी से मुझे पलि आसली ठीक अच्छे आस सारूँ जिते बड़े कह कौन कहबार अच्छे पंडित करुणा आसी एठी पहुंची गला करुणा एठी आसी पहुंची गला हाँ पंडित सी आसी बाहर पटे आपको खोजुची आपण ये रुहतु पंडित मु ता कथा बुझी जाची नाई 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 सृष्टि सर्जना करने दायित्व तमर विनाश कर नुहे ता छड़ा सामान्य कथा आप मैंने बाहर को जावा दरकार नहीं करुणा टी आसिक तो आसु ता कथा मु बुझुची आपण मैंने एठी आराम रे रुहतु मु देखिक आसुची पंडिते ओ पंडिते प्रथम तो मनीष मारले एबे पुणी चोर भाया रास्ता पर लोक को उठे आनी कौन भितर लुचिकी अच्छा बाहर को बाहरतु मो प्रश्नर उत्तर दिंतु पंडिते आपण जिते चेष्टा कले भी मोठू लुचिकी रही पारे पंडिते जमती भी आपको आज मत सामना करने को पड़ो तू एठी आसी पहुंची गलुनी आपण जदि पाताल भी लुचिकी रुहंती ताहले भी मुझे खोजिकी बाहर करी पंडिते कारण मोर आपण प्रतिशोध नबार अच्छी
ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ ପର ଲାଗିଲେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କରୁଣା। ଭୁଲ ତୋର ନୁହଁ, ଭୁଲଟା ମୋର। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତତେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଛି ବୋଲି ତୁ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନା ଠିଏ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ, ମତେ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅସଲ ପରିଚୟଟା ଜଣା ପଡ଼ିସାରିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଆପଣ ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ପଣ୍ଡିତେ, କେବଳ ଘୃଣା କରେ। ତୋ ଭଳି ହଜାର ଲୋକ ମତେ ଘୃଣା କଲେ ବି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି କରୁଣା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ପଣ୍ଡିତେ। ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକୁ ବଳି ଦେଇକି ମାରିଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଶଙ୍କର ଜେଜେକୁ ବି ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ, ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦେଖ। कौन है डरीगलु? भाभी धार्मिक लोक किसी कहबनी मु धमक दे चली ते बहुत बुझेली, तू बुझिलु, भय देखली, तथापि खातिर कलुनी। शेष गाँ लोक को लगे ते माड़ भी मरेली, तथापि तो सुधुनी। एटिकी चली आसु जिते बड़े कालो चाहच कौन पे? अरे बुद्धि शिखई दियो।